sina kiu kwa Bwana. Ni wakati ambao kila mmoja anaweza sema ninataka nafsi yangu iwe na kiu ya kusikiliza neno la Mungu. Wakati tunaita mwalimu wetu wa leo kupita mbele, tutapiga makofi na vigelegele. Tupenda mara nyingine kumangaribi ya leo. Kolonzambe ulingi bisomba la mususu na mpoko lelo. Na tunakushukuru juu ya mapendo yako juu yetu. Peto tondio pona ulingono likulona biso. Tunahitaji uweze kutuangazia. Tusenge toka kungingela biso. Katika kufahamu maneno yako. Kati na kososola liloba nayo. Ponya wagonjwa. Biki sababeli. Fungua wanaofungwa. Bakangami. Tunahitaji nguvu zako. Tusengi kuya nayo. Usifahamishe katikati yetu na katika mkoba yetu hii na ndani ya komina yetu hii ya Kabondo. Sosolisa katikati na biso, kati na itando na biso pe na kati na komina biso ya Kabondo. Una uwezo wa kueneza habari zako katika dunia mzima. Uzana makoki ya kukisa lilobanao kati na mokili mobimba. Katika kweli ambayo umetia katika vinywa vyetu, tunataka ifahamike Kisangani mzima, sababu umefanya tukue wakaaji wa hapa Kisangani. Kati na solo kati na mnoko na biso tolingete esoso la makisangani mobimba pote osale kitoza la bavanti ya awa na Kisangani. Tunakuhitaji. Tobelelio katika jina lako Yesu Kristo. Kati na kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunakaa. Tovanti. Tukiweza kukumbuka yetu tulisema jana. Wana tukukiu kanisa o tulobaki lobi. Tuliposoma ndani ya kitabu ya Exode. Na tango tutanga kati na buku na kubima. Tuliona jinsi wana wa Israeli katika nchi ya Misri, Mungu aliwaambia kila mtu aweze kutoa kondoo. Tumona kinenge bana Israeli na mboka na sipito nzaba kwa kuipsa bango mtu na mtu aso apate moko. Sababu hii kondoo ilikuwa ichinjwe na ihesabiwe kuwa Pasaka kwa ajili ya Bwana na ukombozi wa Israeli toka utumwa wa Misri. Ezalaki pate wana ebo mama ezala pake pona bango pona tina na kolo pe pona tina ili watoka katika utumwa ya Misri. Ete babi makasi na bongo nesipito. Na walipofanya hii kazi, pena tamba sala kimosala oyo, Mungu alisema watafanya ile kila mwaka. Nzamba lubaki bakosala likambo wana na mbula nyoso. Kwa kuwa watakuwa wakikumbuka lile jambo hii ya Pasaka. Pwete bakosala wana bazali kukanisa likambo oyo ya Pakyo. Alafu nilipima kufikiria kitu kimoja. Na mekaki kukanisa lelo kumoko. Ya kwamba walikuwa na ishi katika siku zao wakijua ya kwamba inaomba kila mtu awe na ufugo wa kondoo wala mbuzi. Bakoko bika na mikolo na bangona basaliko yeba ete sengi mutu na mutu asala na esika na ya pate tepe ya nyama. Sababu wakitayarisha ile siku ya kumbukumbu ili awe na kondoo ya kuchinja kwa ajili ya jamaa yake. Wana basaliko lege la mokolo wana ya ekaniseli asala na pate akoboma pona tina libota na ye. Tukiacha hata ya kila mwaka ataswito tiki ya mpula nyonso tuangalie kondoo yenye iliombwa ile siku, kwa sababu ilihitajika kila jamaa iweze kuchinja kondoo wala mbuzi. Totala nano upate ya mokolo wana pote senga makina libota nyonso eka kuboma pate swate
taba ilikuwa kazi ngumu, ezalaki mosala monene, ilihitaji franga, esengaki mbongo, ilihitaji moyen, esengaki moyen makoki. sababu katika siku za zamani Pwete na moko na kala mwenye alikuwa na ufugo alikuwa naitwa tajiri. oyo azalaki na ferme ne banyabano bengaye mozwi. Hivi ukikuwa na kondoo zako 2 3 uko parmi le patron. Uko na boye soki oza na mwa patelo moko to mibale oza na molongo ya bazwi. Kwa hivi wakiitwa kwamba walete kondoo, wachinje kondoo, aliye na kondoo hata hangaika. Na boye soki balobete babo mapate wazali na pate akungaika te. Lakini asiyekuwa na kondoo Kasi kwa zangi pate labda hana vile pigeon. tangu susu azape na pigeon Mwingine na kuku kulopango hauna, na mbuzi hauna, na kondoo hauna, finalema hauna ufugo wowote. Eza na mtu msusu soso te, nyama te, libata te, na mbwa te, na nyaupe te. Oza na nyoso te. Asa utatoa nini? Sika ukobonza nini? Haleluya. Amen. Nilipenda turudie pale Na lingaki tosongela wana sababu tulisema Yesu Kristo iko Pasaka yetu. poete tulobaki Yesu azali Pâques na biso. Wale waliotayarisha kondoo zamani Ba oyo balengelaki pate na ngonga na kala akibaleta mbele yetu, soki bamemi bango liboso na biso, sie balitulomba kondoo, biso basengaki biso pate, sie abakutulomba kondoo, biso basengaki biso pate, abatulombe na pigeon, basengi biso na pigeon te, abatulombe kitu hii ata moya, basengi biso eloko ata moko te. lakini banasema Kasi balobi nyie hamutaleta kondoo kila mtu kujamaa yake, bino bokopesa pate te moto na libota na ye, lakini tunabatilia kondoo, kasi totieli bino pate na ni Yesu Kristo. oyo azali Yesu Kristo. Tunaweza chapia Kristo mikono Tokobetela Yesu maboko sababu yeye ametolewa kwa ajili yetu. kwete ye abonzami mpona ntina na biso. Haleluya. Amen. Ndani ya shairi yetu yenye tulisema tunafuatilia leo, Kati na motango na biso oyo tolobaki tozali kolandela lelo, Corinthiens chapitre 5 verset 7 moko mpaka verset Bakorinto 8. mokapo na mitano nzela na moke na sambo kino na mwambi. Mujisafishe na kutoa chachu ya zamani, mupate kuwa fungu jipya kama mulivyo pasipo chachu, kwa sababu Kristo Pasaka yetu amekwisha kutolewa kwa ajili yetu. Basi tufanye karamu, si kwa chachu ya zamani wala kwa chachu ya uovu na ubaya, lakini kwa mkate usiochachwa, ndiyo moyo safi na kweli. Leo tulisema tutaweza kuzungumzia namna ya kufanya Pasaka. Lelo tolobaki ete tokokosola lolenge ya kosala Pâques. Na hii namna ya kufanya Pasaka wanatuandikia yao ndani ya verset 8. Na oyo lolenge ya kosala Pâques bakomeli biso yango na motango nango ya mwambe. Walisema tuifanye katika moyo safi balobaki tosala kati na motema petwa na katika kweli. pe kati na solo. Israeli katika nchi ya Misri kati na mboka Egypto walifanya vile Pasaka katika vitu ambavyo waliombwa. basalaki pe Pâques kati na biloko oyo basengamaki. Tusome Biblia, Totanga Biblia sababu kusoma Biblia ni kitu kizuri, poko tanga beleza loko malamu na tuko naangalia tu wakati na tozali kotala pe ngonga totanga.
chapitre 12 mahali tulisoma jana. Na okapo na zomi na mibale nesika tutana kilobi. Verset 21 na mpaka verset tunasoma mpaka verset 28. Halafu Musa akaita wazee wote wa Israeli akawaambia, kwendeni mujichukulie mwana kondoo kwa jamaa zenu, muue Pasaka, na mtatwaa ya matawi ya hisopu na kuyatia ndani ya damu iliyo katika bakuli na kuipiga kizingiti cha juu cha nguzo mbili kando ya mlango, na damu iliyo katika bakuli, na hakuna mtu katikati yenu atoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi. Maandiko inasema hivi, Israeli waliwapatia namna Israeli watafanya Pasaka. Wakawaambia watachinja kondoo, watatia damu ndani ya bakuli, watakamata majani ya gisi walisema jina nye pale, na watakamata damu wanapaka juu ya mlango pembeni, na watabakia ndani ya nyumba, Mungu asitoke inje mpaka asubuhi. Na itakuwa wakati malaika atapita na ekosana na ngonga mwanja koleka katika usiku mahali atakapoona damu na esika kokona magila malaika hata ingia pa mwanja kokota wanate. Inabambia ngale msibino tangia zamani utokala Mungu anaangalia kadamu. Zambe atala kama kila hata kutoka katika shamba la Edeni, ataku makati la Edeni, damu ilimwangika ushamba la Edeni makile sopana kine la Edeni, ili mwanadamu aweze kuondolewa na kusamehewa uovu wake, ete moto na makila ukakolimsa masumna ili makosa aliyoyafanya Mungu aweze kuyaona na kuweza kuyasamehe, ete mabungu asala kinsambe hapa na kulimbisa yango, ili mwanadamu aonekane mzuri tena kwa macho ya Mungu, ete moto amone suma lamu na boku na msuna zambe, iliomba damu imwangike esingaki makile sopana. Na katika zamani pena unga ya kala walitumikisha damu basalela kimakila, kwa hivi na hapa tena wanatumikisha damu pena awali susu wasale makila. Na katika siku zetu pena mikono biso Mungu anaangalia tu damu zaba zo sala kama kila Kristo, makila na Kristo yenye ilimwangika oe sopana ki isipo kusafisha soki pitoli yote hautakubaliana na Mungu, okoyoka na Nzambe, hautapatanishwa na Mungu, okoyoka na Nzambe. Kwa hivi Mungu akaangalia damu na bwenzaba taraki makila, na mahali alipoona damu hakuleta kufa pale. Pena bisiko mbona kimakila makili wana ti kubaambia katika maneno haya oya kwebisa kati makambo oyo ni namna Israeli walivyo jinsi waliambiwa wapitize Pasaka yao. Esa lolenge bato na Israeli bakoke kotosa lolenge belisa bango balekisa paki na bango. Na walifanya jinsi balibambia juu ya kuselebre Pâques. Pe basala kinenge belisa bango pona ko fete Pâques. Na hawangelifanya vile hawangeliweza kuselebre Pâques. Pe soki basala kabongo te balingai balonga te ko celebre Pâques. Kwa hivi walitii na boye batosaki, walitembea jinsi walisema wafanye Pasaka, batambolaki lolenge balobaki basala Pâques. Ndiyo maana na sie tunasema nde yango na biso pe tolobi hatuwezi tungia namna yetu ya kufanya Pasaka. Tokoki komikelela lolenge na biso moko te lolenge osala Pâques.
tunafuata gisi Biblia inatuambia tufanye Pasaka. Tozolanda lolenge Biblia ezo na biso tosala Pâques. Na ni katika vitu ile mbili. Na ezakati na biloko wana mibale. Alisema tufanye sadaka kwa moyo safi. Alibaki tosala mbeka na mtema petwa na kweli. Pe na solo. Haleluya. Haleluya. Amen. Inasikilikana? Yokani? Niko naenda kidogo sababu niko naangalia wakati. Na soki ni malembe pona soki nazali kotala ngomba. Alafu sika moyo mtema yenye banasema tufanye nayo Pasaka. Oyo balobito sala nango Pâques. Tutaipata wapi? Tokozwa yango wapi? Watu ngapi wanahitaji ile moyo? Batu boni basana bosenga ya mutema wana. Watu ngapi wako ndani ya recherche ya moyo ya kufanya Pasaka? Batu boni basana kati ya bulukiluki ya mutema kusana Pâques. Watu ngapi wako na bezwe ya moyo ya kufanya Pasaka? Batu boni basana posa mutema kusala Pâques. Ukiangalia haiko watu wengi wanaokuwa na bezwe ya moyo ya kufanya ya kukuwa na moyo ya Pasaka. Eza batu embele tele basana posa ya kusana mtema ya hata katika makanisa tunayokuwa katika siku zetu. Hata anakati na mangombo isa kati na mkola biso. Watu wakikusanyika ndani ya maombi, wakiorganize 3 jours de prière. Ceux qui mkolomisa ya losambo organizake 3 jours de prière juu ya kuomba moyo wa Pasaka. Basala ka mikolomisa ya losambo ndipo na usambela motema ya Pâques. Wengi wamefanya 7 jours de prière. Ebele basemi mikolosambo ya losambo. Yeye wanaomba ni nini? O baosambeleza nini? Wanunue magari. Basoma mituka. Wanunue mavazi mapya. Basoma bila basika. Wanunue mapango. Basoma mapango. Na wengine wapate unyumba. Basoma libala. Na wengine waende Belgique. Basoma kepoto. Na hii ni maombi ya siku 7. Waneza losambo ya mikolosambo. Lakini kupata atakayeomba moyo wa Pasaka. Kasi kuzwa wewe kusema mtema Pâques. Yeye akasema mimi nafunga chakula. Wewe kolbangana kili niombe moyo wa Pasaka. Bona sambela mtema Pâques. Kama anaweza kuwa na watakuwa watu wadogo. Sio wagoza watu mke. Lakini moyo huyu wa Pasaka kasi mtema wa Pâques inahitajika tuweze kukua na moyo wa Pasaka ili tuweze kucelebrate vrai Pâques. Pote toka kucelebrate Pâques ya solo. Mungu anaangalia na kufuatilia mtu aliye na haja ya moyo wa Pasaka. Zambe atala kape kulandela moto sana posa ya mtema ya Pâques. Kulikuwa katika inchi moja, ezalaki kati na mboka moko, katika inchi ya Makedonia. Kati na mboka na Makedonia. Wao walikuwa na moyo, walihitaji hii moyo ya Pasaka. Bango basenaki motema oyo ya Pâques. Lakini kwao mwalimu hakukua. Kasepana bango molakisi azalaki te. Hakukua. Mote azalaki te. Alafu kasi Mungu kule mbinguni, Nzambe kuna na lola, akatazama haja wala bezwe ya watu ya Macedoine. Atalaki posa ya batu ya Makedonia. Na akaweza kuizungumzia Paulo. Pe aukaki kosolela Paulo. Akamuonesha katika maono. Amonisa ke kati ne moniseli. Akasema watu ya Macedoine wanahitaji mwalimu. Bango bazana posa molakisi. Atakaye wafundishe jinsi wapate moyo ya Pasaka. Moyo ya kolakisa bango nini baso wa mutema ya Pâques. Halafu Paulo akayaona katika maono. Sika Paulo amona kati na moniseli. Sababu ilikuwa kilio ya watu ya Macedoine. Kwete ezalaki nde matanga ya batu ya Makedonia. Ilikuwa pana matanga. Ilikuwa bezwe posa. Ndio. Ilikuwa bezwe yao ya kupata moyo wa
Pasaka. ezalaki posa na bango ya kozwa motema ya Pâques. Ndani ya chapitre 16 ya Actes des Apôtres, kati na mokapo na zomi na motoba ya misala na batoma, verset 9. nzela yango moke ya libwa. Matendo ya Mitume sura 16, misala na batoma mokapo na zomi na motoba, na mstari wake ni wa 9. nzela nango moke ya libwa, na inasomeka ifuatavyo: pe etangemi boye. Maono yakaonekana na Paulo usiku. Aliona mtu wa Makedonia amesimama na kumsihi akimwambia, vuka uje Makedonia kutusaidia. Alipokwisha kuona maono haya, mara moja tulitaka kutoka kwenda Makedonia, kwani tulijua kwa kweli Mungu alituita kuwahubiri habari njema. Anasema alobi katika maneno haya, kati na magambo watu oyo ya Makedonia, bato na Makedonia, katika namna yao ya kuishi, na lolenge na bango kopika, katika upole ya mioyo yao, kati na bopolo mitema na bango, katika hali yao ya kutafuta Mungu, na kati na lolenge ya bango kunga Nzambe, alikuwa amewaona. Nzambe azalaki asili komona bango. Nakwambia maneno ya Mungu maloba na Nzambe inafatanaka na mtu gisi iko, eladanaka na motu ndenge ye azali. kwa watu wenye wako wakali eza na bato baza ba méchant mpaka hawawezi pata nafasi ya kupokea maneno ya Mungu, kino bakoki kozanga na esika ya koyamba maloba na sababu Nzambe ya ukali yabo. pona matata na bango. Na kuko watu wenye wako wapole, eza pe na bato baza na bopolo, wenye baza bopolo wako flexible oyo baza peza mwa pete na kupokea maneno ya Mungu. na koyamba maloba na Yani Nzambe. ni udongo ulio tayari, ezali mabele oyo ezali prêt, jinsi Yesu alisema. ndenge Yesu alobaki. Mbegu ingine ikaanguka kwenye udongo ulio tayari, Bumanso ekweyaki na mabele oyo ezalaki prêt, na ingine ilianguka kwenye miba, na mso ekweyaki na nzube, na ingine ikaanguka kwa njia. na mso ekweyaki na balabala. Hivi watu ya Makedonia walikuwa na udongo yenye iko na tayari. boye bato ya Makedonia bazalaki na Kwa mabele oyo hiyo ezalaki prêt, Mungu mbinguni akaona nafasi ile yabo, na boye Nzambe na lola amonaki esika akasema na ya bango. watu hawa wako na bezwe ya moyo ya Pasaka. Alobaki bato oyo baza na posa Kwa hivi akarevelea mtumishi wake katika usiku, vyakwambonisaki mosali na ikati na butu na kila mara na malebele unakuoka marevelasio zingine ezalaka na barevelation mosusu ambazo Mungu analeta kwa watumishi wake, oyo Nzambe apesi na basali na ye, na unaanja asema maneno yako. Mtumishi anaanja sema maneno yako balisa mwambia yao, hakumwambia hata yao. mote akumoloba makambo na kaba elesaki yango. Yengine inakuwaka maono yenye Mungu alipatia mtu, mosu ezalaka mo selo Nzambe alekisaki mutu, jinsi alivyopatia Paulo haya maono. ndiye apesaki Paul Aliona mtu ya Makedonia analia, amonaki mutu ya Makedonia kolela, anasema huko Masedonia tunateseka, alobi koto ya Makedonia tonyokwami muka huku tusaidie. gatisa koto kosuma biso. Hii ni kilio mzuri, oyo ezali kolela malamu, hii ni kilio ya mzuri, oyo ezali kolela malamu, sababu vilio tunavyokuwa nayo katika maisha pe kolela oyo tozala okati na bomoi ni ili tupate tu kwanga yetu ya kila siku, ezaka po tozwa mibako boko na ni biso mokolo ili nyonso, tupate tu kopo ya mchele. ezaka po tozwa moko pofu, Mingi ndio vilio yetu, ebele nde kolela biso. lakini mtu kulia kusema asi Mungu ninataka unipatie moyo ya kweli na moyo ya kukupenda,
haikuwake kilio ya watu wengi. Kasi mutu kolela Nzambe na lingio pesanga mutema ya solo ezaka yako ya bato belete. Akumbi ingelikuwa kilio yako. Nzoka ezala kande kolela nayo. Sema Mungu nipatie moyo ya Pasaka. Koloba ete Nzambe pesanga mutema ya baki. Nataka nitoke ndani ya kuselebre pake katika kutokujua na ndani ya vitu bule. Na lingina bima kati na kuselebre pake na kozanga koyeba pe na biloko ya uzanga tini. Hiyo nitakula piodi. Ya sona kolia piodi. Lakini nikuwe juu ya kukula piodi. Kasi nazala likolo ya kolia piodi. Hiyo nitavala nguo mpya. Ya solo na kolate lamba ya sika. Lakini nivuke juu ya nguo mpya. Kasi nazala likolo ya lamba ya sika. Yani nipate moyo ya Pasaka. Eza koloba nazwa mutema ya pale. Hivi watu ya Makedonia, na bwe batu ya Makedonia walipopata ile maneno, na tamba soki maloba wana Mungu akawapatia. Nzambe pesa kibango. Ndani ya verset 6 ya ile même chapitre. Na motango na motoba ya chapitre moko kwa. Kulikuwa mahali pengine ambapo iliomba watumishi wahubiri pale, lakini Roho wa Mungu hakuwakubalia wahubiri pale. Salaki ne sika msosenga ki bate ya wana kasi mulimo na Nzambe pesa kibango sikati bate ya wana. Verset 6. Na mkapa na motoba. Wakapita katika inji ya Furugia na Galatia, wakakatazwa na Roho Mtakatifu kuhubiri neno katika Asia. Wakati walipofika Misia, wakajaribu kwenda Bitinia, lakini Roho ya Yesu hakuwapa ruhusa. Yani walipita katika miji miwili. Balekaki na kazi ya maboka mibale. Mji mmoja walifika. Na mboka moko bakomaki. Wakafika na Azi. Bakomaki na Azi. Walipenda wahubiri maneno ya Mungu pale. Balingaki batea maloba na Nzambe wana. Lakini Saint-Esprit hakuweza kuwaruhusu. Kasi mulimo mosantu epesa bango ndingi. Kwa nini asiwaruhusu? Kuna nini apesa bango ndingi sate? Sababu hakuona bezwe po amona ki posate ya sawa ya batu ya Macedoine, lokola ya batu ya Makedonia, katikati ya watu ya Asia. Kati na batu na Asia. Ni kuko utafauti esana bokeseni ya watu ya Furugisa, kama walisema mwingine nje nini? Walisema wakapita katika inji ya Furugia. Kiswahili yangu ilisema Furugia. Frigi? Okay. Wakapita ndani ya Furugia, lakini Roho hakuwapermettre wahubiri pale. Balekaki na kati ya Furugia kasi mulimo pesa bango sabati ya wana te. Ya Furugia, nia yao haiko sawasawa na nia ya watu ya Macedoine. Posana bango eza lenge moko te na batu ya Makedonia. Nia ya watu ya Asia haiko sawasawa na nia ya watu ya Macedoine. Posa batu ya sisa lenge moko te na batu ya Macedoine. Nia yako iko nini? Posa no ezali nini? Wakati unapofika katika ibada, natangu ukomi kati na lusambo, wakati unapofuata maneno ya Mungu, natangu ulandaka malaba na Nzambe, wakati unaposikia habari njema, natangu ozoyoka sango malamu, nia ya roho yako iko nini? Posa mutema no ezali nini? Eske unakuwaka tana bezo ya kuokoka? Osalaka tana posa kobisama? Unakuwaka tana bezo ya kusema na wewe uwe mtakatifu wa Mungu kweli? Osalaka tana posa koloba na wewe posa la musantu na koso. Ndani ya maisha yako, na lolenge abo mwana yo, ndani ya roho yako, kati na mutema na yo, unakuwaka tana bezo na wewe ukuwe mwana wa Mungu. Osalaka tana posa na yo posa la mwana na Nzambe. Unakuwaka tana hitaji uweze kujua Mungu kwa kweli. Osalaka tana posa ukakueba Nzambe na solo. Mungu atatumika sawasawa ilivyo hitaji yako. Nzambe akusala ndenge moko kuna na kusenga na yo. Mungu anaangalia hitaji ya mioyo yetu. Nzambe atala kabusenga ya mitema na biso. Na Mungu anaangalia
makusudi ya mioyo yetu. Nzambe alingaka atalaka pe mukano ya motema na biso. Tangia zamani Kutokala Mungu alikuwa akiangalia mioyo ya watu. Nzambe azalaki wanazali kotala mitema na batu. Ndani ya kitabu ya Mambo ya Siku, Kazi na buku Mambo ya Siku iko Chronique. Kazi na buku na Chronique. Chronique chapitre 28 verset 9. Nilipenda msomee mashahiri. Chronique chapitre 28 soma verset 9. Chronique chapitre 28 verset 9. Ndio. Nasomeka hivi. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Voilà. Car l'Éternel sonde tous. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, si tu les cherches, il se laisse trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejette pour toujours. Macho yake naanja katala mchungaji. Pole pole. Ndio. Waliambia Solomono. Bayibisaki na Salomo. Wanasema Balobi. Salomon. Jua ya kwamba Mungu anaangalia mioyo ya watu. Yeba ete Nzambe atalaka mitema na watu. Wewe ndio umechaguliwa utajengea Mungu. Yonde oponami okotongela Nzambe. Sasa ufanye nguvu. Sika salama kazi. Tafute Mungu. Oluka Nzambe. Moyo yako iwe kwa Mungu wako. Motema na yo zala na Nzambe na yo. Sababu Mungu anatafuta mawazo ya mioyo ya wanadamu. Pote Nzambe alukaka makanisi ya mitema ya batu. Anajua mawazo ya mwanadamu. Ayebi makanisi ya mutu. Na anasema na lobi kwa kila mtu anayemtafuta, tena mutu nyoso ya koluka ye anajionesha kwake. Amimotisa pana ye. Na mwenye anamukataa, tena oya buye, na Mungu anamuacha. Nzambe tiki yeo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndugu zangu, maneno ya Mungu maloba na Nzambe inakuya katika upole. Iyaka kati na bopolo. Habari njema ya Kristo. Salamu ya Kristo inakuja katika upole. Kati na bopolo. Na Yesu yeye mwenyewe, na Yesu yemoko alikuya katika simplicite. Ayaki kati na kumikitisa. Lakini kasi mujue ya kwamba kitu yenye iko ndani ya simplicite, boye ba ete eloko za la kati ya kumikitisa, hukumu yake iko ndani ya meshasete. Ana yango ezalaka kati na matata. Leo tunahubiri habari njema katika upole. Kwete lelo tuzali kotea sango malamu kati na bopolo. Habari njema tukibembeleza. Na tuzali kotea sango malamu wana tuzali kubembeleza. Kanisa inakuwa kwa hii mkoba na etongo sakati na quartier oyo. Na ile hali yenye tunaiona tu ndani yake. Esataka na lolengo tomoni kati na yango. Lakini hukumu yenye itatokea kasi mbanga oyo kubimelaka juu ya habari njema pona sango malamu yenye inahubiriwa hapa. Kwa ezali kotea maawa iko hukumu kubwa. Ezali mbanga monene. Haleluya. Amen. Na sie wa Kristo inaomba tunafanya keba. Na biso ba Kristo esengi tosala keba. Sie benye tuko nasikia habari njema, biso ngo tozoka bisa mwalamu, tuache ziaka. Totika momesano. Tuache ziaka. Totika momesano.
habari njema inahubiriwa katika upole, sango malamu ezali koteya makati na bopolo, lakini hukumu yake iko katika ukali, kasi mbangala yango eza kati na matata hautawezaka kukimbia. oyo kokokaka kokima yango te. Maandiko yalisema, makomi elobaki wengine wataanja sema, bansoko banda koloba ulipita kumikoba yetu olekaki na betando na biso na ulihubiri katika mikoba yetu, otiaki kati na bakartie na biso utuingize, okotisa biso utusikilie okela huruma. biso mawa Na wakati itasemwa wakati imeisha. na ungekolobete ungesili. Kwa hivi Mungu anaangalia haja ya moyo wako. Na boye Nzambe azali kotala posa ya mutema na yo. Katika magharibi ya leo, Kati na poko ya lelo, ni nani aliyekuya hapa nani ndayaki awa na nia ya kuweza kuokoka? o ayaki na posa ya kubikisama? Bandu, Baleko muache sambla ya kukua kama muko na bungia. botika lolenge ya kozala neti bozali konimba Juu iko 18h40. po eza na 18h40 Tutalala njo na 21h. tokolande na Sasa wakati 21h ya kulala iko mbele yetu. na ngokole ezali kosona biso Tufungule macho mzuri. tofungola miso Juu malamu niko nasema hii haitarudiaka tena. po ezali koloba kozongelaka su te. Haleluya. Amen. Ninasema hivi, Na lobigo nani alifika hapa magharibi ya leo nani akomaki awa na pokwa na lelo iko na nia oyo asala makanisi ya Kristu ya koyamba katika Kristo roho yake? kati na mutema na ye. Sababu unajua jinsi hauyekuwa na Yesu. Po oyebi ndenge ozala na Jésus Unajua te. jinsi hauna Yesu katika maisha yako. Oyebi ndenge ozala na Yesu kati na bongo na Sababu te. roho yako inakushuhudia Pwete po motema no ezali ya koyebisa ye kwamba hauyapokeaka Yesu, ete oyamba nanu Yesu ya te, kwamba hauna roho ya Pasaka, ete oza na mutema ya ya paki te. kwamba tena tunaselebre Pake ya mwaka huu na wewe haujue kama na Pake ndio kitu gani, Na tozali koselebre paki ya neo na yo pe bitiso ipaki nelongo ni. na kwako Pake ikuwe isikue. Wakisema okay, tunaanile Pake ya mwaka hii, kwako utakuwa na haupoteze kitu, Ata soki pe balobi to anile paki ya neo yo pe pana ozala ngungisi pe eloko te. sababu haujue maana yake. Po oyebi pe ntina na yango te. Sasa tunataka ujue maana ya Pasaka. Si katoliki oyeba ntina ya Ni paki kwamba tulikombolewa, ete tokangola ni maki kwamba siku moja tulitoshwa katika utumwa wa dhambi. ete mokolo moko tobisaki kati na bongo ya liso. Usiendelee kubaki ndani ya dhambi, Kokoba te kotikala kati ya liso. usiendelee kutumikia sitani. Kokontinue te kosala satana. Yenye ulifanya inatosha, Oyo osalaki ekoki. lakini ungeweza kukubali kupokea roho mpya, Okokaki kontima koyamba mutema esika. sababu Mungu anasonde roho za watu, Pwete Nzambe atalaka mitema ya batu. akiangalia wale wale wanaokuwa na haja ya kupokea kuokolewa. Wana zali kotala ba o bazali na posa ya koyamba lobiko. Ndani ya kitabu ya Ezekiel Kati na buku na Ezekiel chapitre 11 mokapo na zomi na moko verset 19 zela o moke na zomi na libwa mpaka verset 21. kino na tumi bali na moko. Hii ni unabii ambao ulisemwa tangia zamani. Oyo ezali esakoli oyo elobamaki utokala. Mkitafuta ile mashahiri Mungu aliweza kusema kwa kinywa cha Ezekieli. Nzambe akokaki koloba na monoko na Ezekiel. Alisema, Alobaki mimi nitawapatia moyo safi ngai na kopesa bino mutema na nitawapatia haki. pe na kopesa bino bosembo. Mungu alitia moyo safi ndani ya Yesu. Nzambe atiaki mutema petwa kati na Yesu. Mungu akatia kweli ndani ya Yesu. Nzambe atiaki solo kati na Jésus. Umepata ile mashahidi? Ni chapitre 11. Ezekiel chapitre 11 verset 19 verset 19 mpaka 21. mpaka 21. Ndio.
Je vous ferai sortir du milieu d'elle. Ok. Je vous livrerai entre les mains des étrangers. Mhm. Et j'exercerai comme vous me jugerez. Oh. Contre vous mes jugements. Voilà. Vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière. Et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. Umesoma 11 et 19. chapitre 11. Je leur donnerai un même cœur Aha. et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ok. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre Ndio. et je leur donnerai un cœur de chair, Ndio. afin qu'ils suivent mes ordonnances Ndio. et qu'ils observent et qu'ils pratiquent mes lois. Merci. Anasema katika unabii Mungu alikuwa amesema Kati na Isabeli Nzambe azalaki alobi ya kwamba nitawapatia moyo mpya. ete na kopesa bango Na hii moyo mpya ndugu zangu hatungelipata sisi wenyewe. na o mutema na sika tolinga tozwa biso moko te. Hatungelipata ile kwa njia ya sadaka. Tolinga kozwa yango te na nzela ya mabonza. Nimeona watu wengine wakitembea njiani Na moni ba msoze kotamula nzela. Wanafanya matembezi ya umoja. Basali marshe ya Wanasema leo iko siku ya moyo. balobi lelo eza mokolo na motema. Wanatembea mbalabala. Batamboli na balabala. Wanatembea mbalabala. Batamboli na balabala. Na wengine wamejidanganya wanasema. Na bamsupe ba mikosi balobi. Kuwa mtu ya moyo Kosa la mtu na mtema. ni kusema mbote. Ezali koloba mbote. Na wengine wamesema kukuwa mtu ya moyo Bamsupe bikoza mtu wa mtema. ni kuenda ona wagonjwa. Ezali kokendo kotala ba malade. Kuenda ona waprisonier. Kotala ba prisonnier. Lakini haiko vile. Eza bongo te. Wakati Mungu aliona njia yasiye kupata moyo mpya, Na ntango Nzambe amonaki nzela ya biso kozwa motema na sika, aliitia ndani ya Yesu. atiaki kati na Yesu. Akatia kweli ndani ya Yesu. Atiaki solo kati na Yesu. Hivi akatupatia Yesu. Kwete apesa biso Yesu. Akasema Yesu ye huyu. Alobi Yesu yeyo. Alafu mwenye napata Yesu Sika oyo azwi Yesu anakuwa na fasilite ya kupata moyo mpya. akomi na fasilite ya kozwa motema Mwenye na sika. napata Yesu Oyo azwi Yesu anakuwa na fasilite ya kupata haki ya Mungu. akomi na fasilite ya kozwa kosembo na Nzambe. Watu wengine walijaribu kutafuta moyo mpya katika sadaka, lakini hawakuweza. Batu mususu bamekaki koluka motema na sika kati na mabonza kasi bakwaki te. Walitafutia diama balukilaki diama ndani ya manga. kati na manga. Ukitafutia diama ndani ya manga unaweza ipata? Soko luki diama kati na manga okozwa ngo. Unaweza pata? Okozwa ngo? Hawezi pata. Okozwa ngo te. Hivi ukitafutia haki na moyo safi ndani ya sadaka, ndani ya matendo mazuri yote, hauwezi pata moyo safi. Na bosoko luki bosembo pe bosolo kati na mabonza tope na logo sukosalo kuikozwa ngo te. Na ndio maana wengine wamechoka, Ndengo bamsuba lembi. wamefinire ya kusema hakuna mwenye taonaka Mungu. Basuki sikolo ba ezana wewe kuma na Nzambe. Mungu atuhurumiaki tu. Nzambe alimisa biso Kwa ka. sababu walitafuta na wanachoka. Po balukaki pe balembi. Hawakupata nafasi ya kutafutia Mungu. Bazwaki esika kulikela Nzambe te. Hawakupata nafasi ya kutafutia
moyo mpya. bazwaki esika ya koluka motema sika te, nafasi ya kutafutia moyo safi. bazwaki esika ya koluka motema peto te. Ninawaambia moyo safi iko ndani ya Yesu Kristo. Motema peto eza kati na Yesu Kristo. Mwenye anapata Jésus, oyo azwi Jésus anapata moyo safi. azwi motema peto. Mwenye anapata Jésus, oyo azwi Jésus anapata haki ya Mungu. azwi bosembo na Nzambe. Ndio maana kitabu ya Mathayo sura ya 5 ndango buku na Mathayo kapitali 5 balobi heri walio na moyo safi, sababu wao wataona Mungu. Pwete bango bakomona nkulu. Na wataona Mungu kwa sababu walipitia ndani ya Yesu. Na bakomona Nzambe pwete balekelaki kati na Yesu. Wakati tunapoamini huyu Yesu, na tango tontimeli Yesu oyo, hiyo tunapata moyo mpya. ya solo tozwi mutema na sika. Tukienda kusoma shairi yetu ya mwisho, na watu wazeko tenga motama na biso ya sika. Ndani ya Malachi, tufungulia msomaji Malachi chapitre 2 verset 5 mpaka verset 5 verset 8. Malachi chapitre 2 verset 5 na verset 8. Il lui dit à Bethléem, chapitre 2 verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Dio. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. 6. Dio. 6 mpaka 8. La loi de vérité était dans sa bouche. Dio. Et l'iniquité de ses poings pouvait sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Dio. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Dio. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Dio. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Dio. Mais vous, verset 8, mais vous êtes écartés de la voie. Dio. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Anasema alobi huyu mwenye banataya hapa iko Yesu Kristo. Huyu bapati awa eza Yesu Kristo. Anasema yeye alitimiza yote ambayo Mungu aliweza kumutuma aifanye. Alobi ye akokisa kinyonso oyo Nzambe akoiko tinda ye asala. Na yeye anageuza mioyo ya watu wengi waweze kujua Kristo. Yeye azaliko balusa mtema batebelewa kwa kueba Kristo. Anavuta watu wengi waweze kukomprendre wokovu. Azaliko benda batebelewa kwa kusosola lobiko. Kwa hivi tunapoamini huyu Yesu, na mwana tako tozontimela Yesu oyo, yeye anatupatia moyo mpya. Yes, alikopesa biso mtema na sika. Sababu pahali pasipokuwa na moyo mpya kuko moyo ya jiwe. Na sika oyo sana mtema na sika te, sana mtema ya libanga. Alafu inaondoshwa moyo ya jiwe, inaletwa moyo mpya. Sika ebimisami mtema ya libanga, ejesami mtema ya sika. Na hii moyo mpya tunaipata ndani ya ule nganga Nzambe mwenye natajwa mu Malachi. Na oyo mutema ya sika tozwi kati na nganga Nzambe o babati kati na buku na Malachi. Walisema iko kuhani balibaki azali nganga Nzambe kubwa monene. Na kitabu ya Ibrania na Mutaya, kuhani aliyekamilisha mahitaji yenye Mungu alitaka iweze kufanyika katika dunia. Huyu kuhani aliweza kuikamilisha. Nganga Nzambe okukokisa posa na Nzambe asingelaki akokisa mona mokili akokisaki. Kwa hivi Yesu Kristo na bo Yesu Kristo iko njia azali nzela. Na Yesu Kristo ni mwanzo yako
kuweza kukua na moyo mpya. azali ebandeli na yo kwa kozala na mutema petwa. Anayehitaji moyo mpya, oyo aza na bosenga mutema petwa, upokee Yesu Kristo. yamba Yesu Kristo. Yesu Kristo ameuwekwa kwa ajili yako. Yesu Kristo atiami pona yo, sababu utapata moyo mpya ndani yake, po okozwa mutema na sika kati na ye, na utapata haki ndani yake, pe okozwa bosembo kati na ye. Alors walisema nde yango balobaki tuweze kusherekea Pasaka kwa ile moyo mpya, tokoka kosangola tope kofete fete ya Paki na mutema wana ya sika, moyo wa haki, mutema na bosembo, na moyo wa kweli, pe na mutema na solo. na hii moyo tunaipata ndani ya Yesu Kristo. Na mutema oyo tozwango kati na Yesu Kristo. Katika mahali tuliposoma Kati na bisika oyo walisema tusherekee sasa Pasaka bosangola siko katika moyo kati na wa mutema kweli ya solo, na moyo pe mutema wa haki. ya bosembo. Chapitre 5 ya 1 Corinthiens verset 8. Basi tufanye karamu, si kwa chachu ya zamani wala kwa chachu ya uovu na ubaya, lakini kwa mkate usiochachwa, ndiyo moyo safi na kweli. Ndani ya Yesu Kristo kuko moyo safi na kuko kweli. Kati na Yesu Kristo ezali na mutema petwa, pe ezali na solo. Yesu Kristo unapata moyo safi, koyamba Yesu Kristo ozwi mutema petwa, na unapata kweli ya Kristo, na ozwi bosembo na Kristo. Kwa hivi inawezekana uweze kupokea moyo safi kwa magharibi ya leo. Ya solo ekuiko longa mauka koyamba mutema petwa na pokwa na lelo. Ukisema Yesu Kristo, Kulomba Yesu Kristo, kaa katika roho yangu, vanda kati na mutema na ngai, kaa katika nia yangu, vanda kati na makanisi na ngai, kaa katika mawazo yangu, vanda kati na makanisi na ngai, ili niweze kupata nafasi ya moyo safi, ete na kwa kozwa nesika ya mutema petwa, kusudi niwe mshiriki bora wa kusherekea Pasaka ya Kristo, ete na kwa mwengeli malamu ya ko celebrate Paki na Yesu Kristo, ili niwe mshiriki atakayekuwa katika ufungulifu wa kweli, ete na kwa mwengeli wa ko sarakati na kufungwa masolo, sababu Pasaka yetu aliye Kristo anatufungua toka zambi. ete Paki na biso oyo ezali Kristo azali kokangola biso kati na solo. Na nitakuwa na maombi Pena kozala losambo, nikiombea mtu ambaye amekuwa na nia hii. na azali Bwana azali kusambela moto azali na posa oyo Wewe ambao umenielewa yoyo soso lingai katika upole ya maneno haya ambayo tumeyasema, kati na bopola makambo oyo tolobi, pamoja na Roho wa Mungu pamoja na sisi, elongo boko na mutana na mulimo sabe kati na biso, tunataka kukuombea tolingi kosambela yo na kukuacha katika mikono ya Mungu. pe kotiko na boko na Nzambe, Na tuombe. pe tusambela. Baba, mimi naombea ndugu mmoja ambaye yuko hapa Ngasabeli ndeko boko azali kati na biso awa, na yeye ambaye yuko mbali na hapa, pe yo azali kosika na awa, amesikia ukizungumza naye katika magharibi ya leo. aliyoki ozali kosolani kati na poko na lelo, Ninahakikisha ya kwamba Roho yako ni pamoja nasi, na kutisete mulimo nesa elongo na biso, na Roho yako amezungumza na watu yako pe mulimo na soli na batu na yo kwa kuwakonvaincre pona ko convaincre bangu, na kuweza kuwaleta katika njia ya kupata moyo safi. pe kwa kuma bango tina nzela ko uzwa mutema petwa. Kila mmoja ambaye amekuwa na hii nia ndani yake, Nyonso azalaki na posa wakati na ye, ninamwacha katika mikono yako, na tiki na maboko na yo, umwezee, longela ye, umutembeze, otambwisa ye, uweze kumwezea katika hatua hii ambayo amekamata, oka kolongela ye kati na mokano oyo azwi, sababu ni hatua nzuri. po ete ezali mokano malamu, Hivi umshike mkono na boye okanga ye loboko, na uweze kumpatia assurance na oka kopesa ye assurance
ya kwamba wewe umekaa katika moyo wake ete yo ovandi kati na motema na ye na unampatia moyo safi. mpe opesi ye motema petwa. Ninamuombea nasambeleli ye katika jina lako Yesu Kristo. kati na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Tunashangilia tena neno la Bwana na makofi makubwa. Haleluya! Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunasema neno gani kwa neno la Mungu? Tunasema nini kwa neno la Mungu? Asante sana kwa neno la Mungu ambayo tumepokea kwa magharibi ya leo. Mungu abariki mwalimu wetu.